lamsogo nobo news nai tongnai khapangni markising songno sengkini 17 peko jola jonojoy nogoro paisok paijak tini sini IPF tini ngui batanyai candidate sini borom gnang dara Pradip deburma bonogo seng paisok paijak paisthani kok salaen nei supsa bud nai tongdi result furu no muknai result furu nuknai sabo Kwplai ing abusi borom gnang no blai no hambai je sengo somoi roi bon khaisa thani kongo sai khana ma baji belake ham development khlaimia sono rang riya public no subaimia sono rang riya edisi kun khlaimia hin no kok salai are nung no sable direct funding riya rang rohya ka sing kobong rijai kobong talangi lamo asugui tongi lainga MDC resign rai nung sable ter khaba noro lasina nango borok lasina nango mai kok salai ro noro resign riya oi tini hai bu chana thang public no buka khayan thang public nu chenge da nang no public nu ku chongle noro kok samani public nu ku chongo transparency tu pane hinsa nak tu buka tu biya bon bagai o je sikon issue rong no ekta nu sanai separate state on abo beba khobjago alada rajyo no beba khobjago sikon ka andolon thaigen ka abo sing daiba dungo sing abo nungmai ang abo kheglai mungsu thaine thangsa ka andolon khadi sumo agree tongo phari resign ri khanan resign ni phunu noro 13 জন MLA resign ni phunu sini khoroksa sing minister ek second sing resign ri phunu gano sing resign ri phunu sin mantri no sing boriya ka sing romui sing bono resign ri nai amsuk sini IPFT ni sini asuk phanto ri phunu ka nor khlanya tongoni ine nor khlaime abon bagai tabuk singno soi dofani samung sabo khlaya public rok si tongo sini observation no public rok nugui tongo boni bagai sing jori sarkaro phaikangke singom sumo biswas khlaio biswas ru no rok no sing kono dino phon public sing nirasa khlaigla sini ideology sini demand sini ekta no sini entisar thaithana sini sorgiyo entisar bini imang tai bini nahar mungni je ideology no tui sing bos kanga agui dong sini ekta no request sing bui hai ko kotor sana thangla bui hai no omtui hai renai nono sakiri renai nono ngko khlai renai amtui sing kok sakla kini sing okok nong thaneo ang media ni bisingte ang kok ruo jodi ang Kwplai hangke ani joto salary tongoni 50% ang ani constituency ni borong bagai ang donate khlainai engthung hamya sayao engthung keboni kalbari sugya rogo engthung buni nok nukung sugya kebo porimeya kebo admission ngmiya sarai kungma tongo buang phakrei amai kebang ma para rogo sungtong nugo porinam sungthong porimeya ama hai borong ang subanai abang kokruo okok sudu nongni boskango haino sakabuya proman khlai phunungai se proman abo sin na hamu jani party jani candidate racing barai to IPFT to athoro simino BJP ba alliance alliance ni logi rik thari thanai sabo rik thari thanginyai alliance ni tongoi public saimano bortam sati bramo tartam saba BJP IPFT no purine blame khlaka BJP IPFT rono kebang ma borok disturbance khlaka tini ningtang ara alliance ni tongiba nung alada kha nung keribo to IPFT BJP sarkar sai tongmamle nung tambagi thangsara nung hamyani si tong tangi tha tarmane nung tamo public no buka khlainai aro montri nainani minister nainani rang tu bisanani abo silini naharmo nung jati andolon khanya phake jati ni khaji tangi jati andolon khayang bana nona jati andolon khanya hine public songi rohka 13 জন MLA khai rohka abo nung 13 জন MLA talangi phaleri ke BJP no khmo abo nini samu abon bagai tabuk bo jara alliance gori hini sabongke BJP bai tibramo thaba alliance gule tangi boro kala thake ni deduba theda bobo to alliance tongoi tongo ge saklar di ta public rong no public saklar di single BJP gori ke IPFT bai gori ke ani sari ar khab sara gya public busangka BJP ni IPFT mungi hamya sau ai mo thangi ke chera asugoi aram ko sa nangene munilai jong public no buka khai jong public ko tamo bulai tok lai ngai tongka bor khai nga thik sa asuk lai ja awon bagai public rong no joti sang sanam sungo omo hai selama singsa rasinti
जों लिडार रं बिसि नुगो सय लिडार no song di सय लिडार साबो सामung khlai abono song isi budri a alliance to आगामी दिनाव नुकजानाय बिलाय बराय nang tai kaisa last kok sengmung je 17 pegor jola ningnya batai tongnai je tipramo thani ngai ke bo agi bo jaga tongmani abo bo jaga thangka abnon toi ning tam kok sanamu belai hamai maro no ang omai question thaiban bagi nadi je furo IPFT tongfru sini sarmebar sini madam gita song IPFT je furo khai tongo afur ke boro maharajani birud bina ideology Tamo tui bo rasni khaimani separatist tini boro sogoi tongkya kerata article ena sogoi tongkya je ব্যক্তি নিজিনে নুখুমনো হামিয়া সানাই বরক বতে কাইসে নুখুমো থাঙে হামিয়া সায়া বিনি তাম গ্যারান্টি দं bo je tini tipramo thani candidate dungi tongo bo je tipramo than khlaisungna aboni tam guarantee dong khana jodi bo MDC hangke bo EM dabi khlainai CM dabi khlainai maine kata mungnai BJP o bo thangi phalinai bini sitno ang as a MDC ang BJP khainai anoi CM raja hani borok dabi khainai bini kono ঠিক রই বরণ কোনো বিশ্বাস জানাই মতন করে যে ব্যক্তি সংসামানি মানৈনো যদি হামিয়া সাইমানো হংগাংকে যে ব্যক্তি নিজিনি নক নুকুনো হামিয়া সাইমানো হংগাংকে ব তাক নুকুং কদাল খামানি বরণ ব বুঝতে কা হামজানাই আ পাবলিক সাইমানো ব IPFT তংফুরসে IPFT নো তাক ব হামিয়া সাইতমো IPFT সিবনো জাতিনো হামজানাই লামা ফুনুগো আবনস ব হামিয়া সাইংকে তিনি bo NDC ni thangangke o public rong no bo khalya da hin rok tongma guarantee ri yang semeno guarantee challenge ri semeno bo jodi tipramo tha yakaya hangangke nora ano hain hai interview na phali bo jodi paibo bo public rong jodi nainai jat byakti hangangke tarpore angmai malai theibai di joto 17 pegor jola constitution ni jer voters rok ani nogo bhai malai thei ang nong challenge guarantee ri mano bo kuno dino zatino hamjakia bo sudo post bo bini logi song sini sarmeba ex minister bo nijibo kaisa chakri khai tongnai ajon resign phunungde ajagan sing ek second sing resign phunungnai jati ke jati ni sing samung khlaine resign ri kai hai bo to IPFT na bong phai pheda a jorao je sam khaijang na tongmani ba ko tongnai borok tongnai rokta je logi tongnai rok tabuk sakke goroi kha nei bo sau hui je khana mani je goroi nei yaw hai sau ka a boro rokta buda IPFT o ko thang tong ko na khe borok onyo jaga thangai pai kha tam bagai thangana nadi 2018 o BJP te IPFT ni alliance ngai government tu kha সেই গভর্নমেন্ট তো উমানি পরে করোনা ভাইরাস 2 বছর কোন সামুং খাইমালিয়া পাবলি রংবাগে নকনি নখরি মারাইলিয়া সেই 2 বছরনি পরে 18 19 লোকসভা নির্বাচন খা লোকসভা নির্বাচননি পরে হাইনো হাই এডিসি নির্বাচন খা IPFT নো তাম ব্লেম খাইকা IPFT মুংসাপুন খাইয়ানি ব্লেম খালেলে সাবু খালাইকাবো যারা tabuk sokarot talang tongai rok jara edisi hapang chaloi tongai tipramo tharo iligi samkari ka IPFT no hangkangke ani kokhaji IPFT no norok joras riya humke IPFT ni norok baike samung khlaya ni sakaba IPFT no norok samung khlane ni sujug sirliya norok disturbance pura disturb man khlai tonga baike IPFT no samung khlai manai jorarna nangmani norok nanya nangmani IPFT ni samuna khlaike mu khlaya IPFT jodi kom somoyo phano tini sanan musunga tini ani o constituency o batainai angbai batai tongnai sabo sini borom gana ex minister te IPFT ni borok founder kalayo IPFT ni general secretary এবং minister bini logisong borom gana je gita bona ang সম্মান khlayo okra hisabai কিন্তু বড় তাবো কুতুগুই চঙ্গো বড় না IPFT নো কুতুগুই চঙ্গো মানে তামো
bo nijin bole ajora mantri bo nijin bole adino a somoyo borok nijin bole party chalongnai abo sak sak khupti saka musoko saka kalayo mai bo nijini khupti nijini khiklai tongmole sako bo nijini sak sakna hamya sak tongmole sini borong manang minister dong tabo sar bisukitu de borma borong manang kebangma MLA tongi dong dara IPFT ni tongi thanai rok IPFT samung khai thanai rok borok putulai dong lasina namo borok niji sia jorao MLA minister rok ngi thangjak hangka aboni bagai tabuk jeni question samani je BJP tipramo tha IPFT alliance tongko sai diba tabe edisi man scheme no tei je tabuk ang choli dongmani abno teile nang tamo kok thaji thaji sanamusu IPFT je pro 2009 ni simi phayo IPFT ni demand to first separate state jodi man khangangke alada rajyo man khangke roman script tamoba roman script je ang rajyo man khangangke ani state khangke ani state ani language ngai bole tabo kongma issue tibrama thorong bising sungnogo kongma anjolik dole bising nogo kobangma issue tibra andolon thayo ani question nong thani aji nong ni tamo ideology tong tamo ekta single nong kuna ideology tira tong nong abo jedin je issue mangka jedin je khalai leke amo bai to nong ma thangjagi meya sini angabo no sanai separate state mang hangke nini roman script bo manai separate state mang hangke nini job bo manai separate state mang hangke nini unnoti nai nini alada jodi rajyo hangke ar rajyo ni tamo khane na abo bebang na jai kalai thango be thaisao na abo kaisao kalai thango ang alada khlainai chikon issue no tenya andolon khalai tong a public no buka khai jong bro public no buka khai jong public no sentiment to phayo sadro rongni ustre nongni emotion no khlainai borok tam khlai ustre nongno politics borok divert khlai jong singmukha বেশিরভাগ উস্ত্রে নং চিকন পরিনান জরা রং রোমান স্ক্রিপ্ট নি বুমুমাই কতর নেতার থাকি বাসন এরলাই আর রোমান স্ক্রিপ্ট সানিয়া দো বরতাম সান পলিটিক্যাল বাসন রলাই পলিটিক্যাল বাসন আবদা নংনি আন্দোলন উস্ত্রে নং পরিনান যদি जों डेभलपमेन्ट बाइकिं नायबा सिनि दफाव जुदि एडुकेटेड नङि मे आंके सिगि द समाज सालामै मे आंके जों बाके डेभलप नाय इशु फुनुगै आन्दोलन खाइ तंखा उस्तुदे नंनो पलिटिकल डाइभार्ट खाइ तंखा आनि बो सारं खतिङि दं आनि समाज जुब समाज खतिङि दं आबो आमति रंनो आंगाबो न सानानि मुसुङो बेबाग एन्टायर बेबाग न रमुनो काइसानो डिमान्ड आबो खबजागै थाङो आबो अंके सेपारेट स्टेट ओ पाब्लिक रो बुजिना नांगौ निना सेपारेट स्टेट नि रोमान स्क्रिप्ट बो तंनाय डाइरेक्ट फंडिंग बो तंनाय जॉब बो तंनाय बेबानो तंगा जागावो कुनु करि हिमानि करि अंका ताम बागै नों चिकन के इशु तो नों एको आन्दोलन खायबा एकता खादि निनि लगि जथेष्ट 13 जन एमएलए तंगो 18 जन एमडीसी तंगो नर काइसा आन्दोलन खाइ फुनु माखा चिकन आन्दोलन खालाय इशु खालाय फुनु लायका आबो त नंनि आन्दोलन याबले नंग आन्दोलन ना तंमनि रूट ब्लॉक खालाय आन्दोलन खाय तंमनि 13 जन एमएलए रिजाइन फुनु नामनि 18 जन एमडीसी रिजाइन फुनु नामनि कत सागा जेपुरु एडिसा हाबां खाबर ताम कत सागा फान माय आंगे रिजाय कबं तालांगै लामा रखै तंनाय साब रखै खेसा नों नुखा दिल्ली न जों बासन नखौ नुलायो ते आनि व्यक्तिगत नि ते आनि पार्टी नि ngै आंनो खापु खुबाय खुलुमु जाफारो ते हामबाय हमहायकेनो जत रांसाकनि सिनेमा गोनांथि प्रासा लुकुरकनो o jorao hambai maro nong bisingti khainai tei noro no hambai maro noro ano coverage khaina phaimani bagai hai gobang party no tongo tabuk sini BJP tipramo tha ke CPIM rokon ka bisingo gobang man tongman bisingtei nang tam no chajagai bat ni tam na harmung ba baskang IPFT bagai tam na harmung tongan yang tipra ago IPFT o tongka hambai maro norok no naidi tiprasa जों भारत স্বাধীন মানি পরে তে ত্রিপুরা भारत স্বাধীন পুরো ত্রিপুরা একটা স্বাধীন
একটা দেশ হেকেবা স্বাধীন একটা রাজ্য হিসাবে जों दङै दङ जों এই স্বাধীন মানি পরে ভারত স্বাধীন মানি পরে ত্রিপুরা সারক রাজতন্ত্র দंमानि जराव राजतंत्रन जे राजा रंनि अधीन दङै त्रिपुरा सारक दंमानि फियाबा जों साइमानोबा सिनि इतिहास जों नायखांगांके भारत बाय जेफ्रु त्रिपुरा मार्जार एग्रीमेंट नोंनि थाङो आबोनि परे त्रिपुरा सारकनि जे मानथाय सकथाय त्रिपुरा सारकनि जे अस्तित्व त्रिपुरा सारकनि जे कालचार हुकुमु मुकुमुनो जे नारगना हनै भारत सरकार जे कक होमानि आ ककनो आ एग्रीमेंट नो तिनि साक जरा बोसोर जौति खालायजाखा आबो जे खालायजागिया आबोनि बागै त्रिपुरा सारकनि एकता जे ताबुक जों डिफ्राइ बुङि दंमानि त्रिपुरा सारकनि जे मानथाय सकथाय हुकुमु मुकुमु सिनि भाषा कालचार बेबांनो कमाय दंमायखा अब जों जे डेमोक्रेटिक रुलनि बिसिंथै जे त्रिपुराव शासन खालाय दंमानि जों नुखा बिगत लागातार 35 बोसोराव सिपिएम नि शासन दंमानि आ जराव त्रिपुरा सारकनि जे डेभलपमेन्ट ओंना दंमानि त्रिपुरा सारक जे मानथाय सकथाय ओंना दंमानि त्रिपुरा सारकनि जे हुकुमु मुकुमु रंनो नारागजांना दंमानि आबो नारागजाग्लिया कमाय थांसुका सिनि कानमुं सामुं कक बेबागनो कमाजाक बिनि तामाव बाप दं बिनि बो साइसे सामुं खालायमियाखै बताम खालायनिबा बताम खालायनाय अ 17 पेपर जला कन्स्टिट्युएन्सि ताइ लिडार करिखा दिबा जातिनि सामुं तांनाय ताइ करिखा जातिनि कक साइमानाय ताइ करिखा जागाव अ पेपर जला 17 जनजनगर जे अ कन्स्टिट्युएन्सि व त्रिपुरा मथनि ताइ लिडार करिखा मन कक सुबले लिडार करिखा बागै तो ब तिनि फातानि फाइना और बासा फाइना नांगो महाराजा संगि रहा बनन बुरदि हनो महाराजा ता बुखां खतमान संगि रखा आं बनो बुट मारसिने हैजा हा महाराजा आं ताबु सिया कबरन संगि रखा आं बनो बुट मारसिने हैजा तम पब्लिक आसे सिया दा पब्लिक बुसिया दा पब्लिक साइमनो आं मनो बुट रि पाइखांके आं न नाइटुगि मांला 17 पेपर जला जन जयनगर कन्स्टिट्युएन्सि बरक जथेस सिउ बिनि तमुं सामुं साइमनो IPFT नि सबायनाय साबोबा IPFT नो दंस खालाय सबाय सुक्रुबुइ तालांनाय साबो एकमात्र गीता बिनि दारते IPFT बायु बिनि दारतेनो सिनि कर्मचारी संगठन TNA बायु যারা TNA খাইতনাय कर्मचारी संगठन যারা খালাইতनाय IPFT नो आगि बर काहाम साइमा बायु एकमात्र बिनि कारणे IPFT दंसंगो जाति उल्टा पाल्टांगो जातिनि जे थांसाङै दंमानि बरं दातैनो पार्टी बाय थाङो बिनि बरनो बुदनाय हायदा যথেষ্ট যারা त्रिपुरा मथा खाइतनाय त्रिपुरा मथानि बिसुङो যারা सुंनो जातिनो हामजानाय रक ब्लगिरनाय रक 11 दिन लामा कासुनाय रक बरक सिका बरक साइमानो गीता बमाहाय बरक बनि बागै नरं लगी हिमि दंखनो बरं लगी गुरि दंखनो भूत बरं नरिया गीता जिरो थानाय बताय हिरो माया लुकुरक जतन साइमानो आं जत जे जागाफोर थानि যথেষ্ট आं पाब्लिकनि हामजों मुमानो आं आगि बुसाव दा बुसाव आं पलिटिक्स आनि कुनु आनि एम दंमाया राजनीति खायनो आनि कुनु एम दंमाया आं खरकसा सिदा सादा दंनाय आं खरकसा हा दखानि सामखाय दंनाय आं खरकसा सारायावनो फोरोंनि दंनाय आनि कुचिं दङ हा जोंनि स्कुलाव खालायनाय आगि बारा रंनि जत नायनायनि जोंनि जि 500 टाका 1000 कायसा बाय जोंनि स्कुल बेतन नावैनाय जों सारायावनो फोरोङो कुनु रांनि बागै आनि सारायाव गोमा दङ स्टुडेन्ट दाबो कलेज पाइ साख्रि र खायतमै बिएड पाइ दाबो कलेज रग कलेजनि ककरकनि इंकरक मानखा हा जब र खायतमै साइमानो आं बाहायके दफानि बाहाय सामुं खालाया बनि बागै अ गीतानो पाब्लिक रक যথেষ্ট सिनिजाक अब आं खोथालके साना नाया आनि साय पाब्लिक रक तेव साइमानो बनि बागै बनो যারা सियारक बुल खांगांकेबा अब लिडारशिप चॉइस खाइमेनि नरनि बुल हांके बुल पथे थानाय नों संमानि सायांके उलो बुनु दुस्तार दि हेदा पाब्लिक रक जरा दं ताबु काहाम न संगिनानानि वान सुंनानि जरा ताबुक जों लिडार काहाम संगिनारा मै हांके अ बिरमान अ दसा नों नुमानाय
आं नुमानाय अरनि बररं नुमानाय आं बागै पाब्लिक रक आबोनो जथेस्थ बुजिजाक walayo ba amhai kwbangma manui bokuk jago amhai rok ni kwbangma no tongo khlaijagui bo tongo amhai rok no tuile nung tamo sanai lukurok no जे पार्टी दखना हामजागो हुने पार्टी खालायनाय र जे दल जातिनि कक सानाय र बो बाहायके ते खरकसा से ताखुंनो बर बुइमान आबानि कुइसन नों जातिनो हामजागो हुनाके नों बाहायके ते कासे खरकसा जातिनो नों बुइमान थांनि बुइमान बबनि ताखु गुले बबनि थैनो नों बनो बाहायके नन समर्थन खालाया हनैबा नों बनो बाहायके बुबा बखनि ताखु गेला आमा हेरंनो बथाना नोंथों आमा सेलामा सिंसा सामरं ताखारि कारण जों एमनेसे जों माइनरिटी ओ एमनेसे जों सिनि जनसंख्या कम एमनेसे जों थांसाङि माया अ जराराव जों दफा जाति बिजाति नांलाय दं हांके जों ब जराव सिनि मान थाङे तुइ मानायबा नना हामजा हांके पाब्लिक नना बुद्धि पास खालायरोनो आईपीएफटी ना हामजा आईपीएफटी ना बुद्धि पास खालायरोनो बीजेपी ना हामजा बीजेपी ना पास खालायरोनो सीपीएम ना हामजा सीपीएम ना पास खालायरोनो पाब्लिक आबो जवाब दं अ जागाराव नरक माके तिब्रासा नि बिसिङाव वालाय सुलायरावनो नरक थागलायबि आबो बेलाय सेलामा सिंसा सुस्थ तंहतक साथातक खालायनाय परिबेश गाहाम खालायनाय इलेक्शन खायनो रि आन्दोलन खायनो रि जे ताखु बननो तिनि निनि लगे हिमि माया फुनो बननो बुद्धि ज्ञान रिमानो बननो फानरि सुबाय मानो रां पुसारि सुबाय मानो बतिनि नि लगे यांगनि मानो ब बीजेपी खायनि मानो सीपीएम खायनि मानो कांग्रेस खायनि मानो आईपीएफटी खायनि मानो खायखनो नरगनो बुनानि तंनानि खायनि आबो साया आं नुखा मिया रग जों निउस नुगो उसकां रग नुगो आयां दुब सरा रग एकता नक नुखुंनि जों जारा हिन्दू समाजाव तंनाय रंके रंडक खुंडक जों पालायलायो आ रंडक रंनो बनो बखलायो आबो की जातिना हामजानाय रंनि सामु आबो की दफाना हामजानाय रंनि सामु बरक सुदु साक सांनि बखमनि बागै रां रोजा खाना बुइबाय केनिदेट बे रां रोजा खाना कय टाका मानाय नोङा रां कय दिन जानाय नोङा रां एक मासावनो एक मास निफ्राय ताम खालायनो नोङा आ पारान पारा मा खालायनो बिला आ ताखुबोन ताखु नों मा मिलिनाय आ ताखुबोन नों मा सलिनाय पाराव ताम मानाय नो एक मास नों बय बुलाय तगलाय ताम माखा आमतिरनो मोथांना नांगौ एकदम मोथांना नांगौ आबो बेलाय जाया शिक्षित समाजाव नुगै दङ इन्टेलेक्चुएल बर नुगै दङ सब काम खालाय दं सब हामया खालाय दं आबोनि जवाब नरक मानाय आंगाम सों सानाय अ बुलाय तगलाय गुन्डागिरि रनो मोथाकदि सुस्थ भाबे इलेक्शन खायनो रि पाब्लिक जे बरनो हामजागो बनो पाब्लिक बुद्धि पास खायगोन ताङै हिंगांके पाब्लिक रक साइमानगा नरक अ जागाव जातिनि बागै नरक सामुं खालाया नरक सामथाम बागै खालाय नरक साक साकनि बहकनि बागै साक केन्डिडेट माने पास हांका आं बिल्डिं तांनाय नक बारा तंगिनि आगरतला नक बिल्डिं पाइनाय आगरतला थानानि आबस नरक इमा नरक बुनि बागै नरक कुनु मुंसा खालायमा गरै जातिनि कक सावै नरक बरनो थकाइका बन बागै नरक ना जा 28 ता माने आबो खुद्दा आबो पाब्लिक रक नरनो जवाब रनाय 17 तारिख नरक न रेजाल्ट फ्रु नरक पाब्लिक नि जे बुथ गणदेवता रक जे बुथ आ बुथ बाय नरक प्रमाण रिनाय नरक 28 ता मानाय जे माया ताबो बीजेपी रक साव जे जागाव रोमान स्क्रिप्ट नि कक तिब्रासा रं बिसिङाव कासे इसुङै दङ सिम्पल सा आबो आमाहाय जिनिस नसे नरक रैमानिया आमाहाय जिनिस नसे नरक खालायमानिया आबो ओङैमाया हनै नरक साइ दङ नरक बायका 28 ता हनै नरक साइ दंबा जथेस्थ बर पाब्लिक रक एलार्ट दङ आबो हुद्दा आ 28 ता हमा 28 ता बरक जिरो नाय जिरो नायथुनि बरक जिरो सोंनाय tai kaisa brong nang nono sungna musung makamo hai tidi edisio norni hapang phayan ke norni dimai no tamo tong ba tamo lukurok no sana musung ba kok kesanai musung आं फैलाव साका आईपीएफटी नि सिंगेल दिबान आईपीएफटी रो कोनो दिनो फनो गुबुनि पार्टी रखाय सरकारो फाइगांके नन बेकार रंनो चाकरि रनाय सरकारो फाइगांके पुलिस चाकरि तालांनाय सरकारो फाइगांके बेकार समस्या समाधान खालायनाय सरकारो फाइगांके
nono luno nai hini IPFT kok ya IPFT rungni ektano demand ektano kok IPFT jatin bagi samung tangnai IPFT ni ektano demand Tripura land sing jodi pasen khangke jono সমর্থন sing jodi man khangke sini आन्दोलन जोरदार sing khlainai sini आन्दोलन जोरदार nai hak gli sai sing आन्दोलन khainai sini manthai maya sak sing आन्दोलन khainai sing tabuk jonogoni support nang public ni Tripura sar maya ganang borong sing support nang sing support jodi man khangke tini 18 ni simi je সরকার তুই ফাইকা IPFT ni logiwo 5টা বছর পর্যন্ত পাবলিক জরার লিয়া তাম সালাইকা IPFT সামুং খাইলিয়া ফু IPFT র কক সারাগিয়া ফু IPFT র সরকার থাঙ্গা আসুই টংইখা ফু গোबां ইলিগেশন কারি লাইকা যে জায়গাও নর 5টা বছর না সিঙি টংইমি IPFT নো জরারি মাইনা হাঙ্গাকে IPFT বাকে সামুং খাইনিবা নর নাসিনা নাংমনি IPFT তাম খাইয়া IPFT নি একবার জরারনা নাংমনি 5 বছর নর টংনা নাংমনি সুখে তাম নুখা সোশ্যাল মিডিয়াও ফেসবুক লাইভ প্লাই সালাইকা দুনিয়ানি বড় আবো সাউসা যারা জাতিরা হামজাই আর যারা দফানা হামজাই আর বড় কেবেনখা IPFT ন IPFT 5টা বছর Tripura মথানো এডিসি হাপাং খারিকা একবার দা নুখা IPFT র Tripura মথানো ডিস্টার্ব খাইমেন এনে নুখা IPFT র একটা কর্মী ফনো ফেসবুক লাইভ খাইনাই Tripura মথানি উপরে সিং ইলিগেশন কারিলিয়া তাই কারিলিয়া IPFT হাইনো হাই রিভাইভ নই কেটাল একটা ইস্যু কেটাল একটা আন্দোলন তৈনাই IPFT সংনা জাখা আ আন্দোলন ওংখা Tripura সারং অস্তিত্বনি আন্দোলন যে Tripura ল্যান্ড যে সেপারেট স্টেট जों नांगौ आ नांगौ हुनैनाय जे आइडियोलॉजी नो तिने सिनि थैथांनाय सिनि एनसि सार बनो बेलायखे आं बरम ख्लायो मा खुलुमो कारण बिनि आइडियोलॉजी नि बिसिंति ख्लायनाय ताबुक सारा Tripura सारक सिसाखा साइमानखा जों सेपारेट स्टेट माया साक Tripura सारं जे अस्तित्वनो सोंथाय रखा खालामलिया सोंथाय तंनानि बासिनानि मतन गरै आ आइडियोलॉजी नो नासिगिनो आं तिनि IPFT ख्लायो कारण गुबुन पार्टी गोबांमान दङ जानि जानि आइडियोलॉजी नो तैनाय नोंना दि नेशनल पार्टी नि ताम आइडियोलॉजी दं नेशनल पार्टी र कुनो जातिनि बिरुद्धि हायका कुनो जातिनि बागै कक साइमिया बरक सुरु नेशनल लेभेल नि कक उन्नयनि कक नाय थांसानि कक नाय किन्तु बंनि जे कक बाय बरकरा खलायका CPM सरकारनाव फन सोंलि कंग्रेसनाव फन सोंलि BJP नो फन सोंलि बरक Tripura सारं बागै कक साफनो बरक खलायजमान जातिनि बागै बरक सामुं खलायजमान खलायमायनिया आबुनि बागै एकतानो सिनि बागै लामा हायका सिनि बागै थिनां आबंखा IPFT एकमात्र सिंगल डिमान्ड तै ताबुक ब 2009 नि सिमि तिनि साक जरा एकतानो सिनि डिमान्ड दङ आबंखा सेपारेट स्टेट जों सेपारेट स्टेट माया हांके सिनि अस्तित्व जों रखा खायनिया जों ताबुक माइनरिटी नि थाखाय माइक्रो नि थांगा कमिसिनि कमिटेबो कमि दङ लोगोनि बागै IPFT नो एकता लामा IPFT नो सिनि भबिष्यत IPFT सिमिनो Tripura सारक न मोखाङै तिसाय तुबि मानाय ओ आइडियोलॉजी नो नासिगिन आं तिनि IPFT खलाय दङ गुबुननि पार्टी रंनि आइडियोलॉजी बाय IPFT नि आइडियोलॉजी हर बाय साल डिफारेन्स दङ बनि बागै आं IPFT खलाय ताबुक जरा IPFT नो खलाय दङ तै भबिष्यत खलाय थानाय केताय कायसा सोंमुं ब्रमगोनां अनेक न खोनागासों 28टा बिसिङाव 28टा सिट न मानाय आमफाय हेनि गोबांमा पार्टी साइ दङ आउन बिसिंतिले नोंताम रिएक्शन नाय दङ 28टा नि बिसिङाव 28टा मानाय हेनि जे सानाय र ताबो BJP नि खुगोबो सोंखानाका Tripura मथानि खुगोबो सोंखानाका तै गोबांमा पार्टी र जतन वान सुं तङै मा 28टा बाटायमा जागा 28टा पाइनाय हेनि केबो बाटायना थाङागा त आं चेन्नाइ हेनि थाङिया किन्तु लुकुरक साइमानै दङ नों जे 28टाव 28टा पाइ मानाय दा माया आबो लुकुरक बिचार खालायनो नों आं सिगां 28टा जागा 28टा हेनि कतर सानानि को माने ग्रै आ जागाव ताङै माने ग्रै Tripura सारक जथेष्ट सिजाजाक जों साइमनो Tripura सारक जथेष्ट सिजागा जथेष्ट साइमांगा तिनि नों 28टा नि 28टा हनै जे कतर सामनि বিগত 5 বছর এডিসি সরকার Tripura मा थासाय दङ नरं ताम आइडियोलॉजी दङ तां नरक ताम कग्रुमानि पाब्लिक रनो
নরক যে সরকার ফাইনানি সিকা বেকারनो চাকরি না হিনর কক রেখা এডিসি পুলিশ তালানা হিনি কক রেখা এডিসিও ট্রান্সপারেন্সি তুবনা হিনর কক রেখা ডাইরেক্ট ফান্ডিং তুমনা হিনি কক রেখা নরক তুবু জামান খা কাইছে কোন নরক যে কক কতর কতর সামনে নরক কাইছে কোন খাই ফুনুগু জামান খা আবো তাবো লুকুরক সিংনাই বরনা যথেষ্ট কিন্তু নিনি যে কক রমানি নরক কাইসা সি নরক খাইমেয়া আঙ্গাঙ্কে নরক বাইকা 28টা মানে হিনর কক কতর সাকাবা আবনি আবনকা